Donong Kusugao Biamni UPPL Bizati Ukil Musaharia Hagraba Mohilari Hengtai Korangiri Mel Kungden. Nainong Salbari Gasagao Gamia Gamini Raizoni Takane Ramnipra Gabini Gurib Nokorpuna Zagra Adar Ransarden. Rupohi Goramara Gamia lockdown Nitakai Zengna Goglena Gurib Nokorpuna Minong Self Help Group are Mizing Onsai Apada on Sum Taiheden. Daini angkal virus ni gokrongtawara barung kazak zebar kosto selinari dong baksa semligiri onseli subungpura lockdown ni samau. Lockdown ni samau zanai mairong ni angkal nuzati dong baksa kumari kata gamini din hazira maunani zagra subungpura. Kolombai bodoling kurang ni studio ang Roman Borong. Dan bodoling kurang ni studio menai segenang taradap lanari pedang. Donong Kusugao Biamni UPPL ni Bizati Ukil Musaharia Hagrama Mohilari Hengtai Korangiri Mel Kungden. President Hagrama Mohilari Danguria Tekedor Dollar Ongi Pongi Bohut Asil Scorpio by Tinikon Bolero Tinikon Soikon Man Aru Bike Ase Logote Prai Mane election camping Nisena hi Kuriase Pai Tinidin Hoigol Kusugao Homostit Kino Azidinot Azio Tak Eko Bebosta Loanai Agrama Mohilari ka model code of conduct aro Bharat Sarkar thala bondo phasaunai ka maniye daini dagai sarkar khanango honane dabi dekhangdo Donong Kusugao Biamni UPPL ni Bizati Ukil Musaharia Rengori tarebari Hagrama Mohilari Dangoriyai Raijok loi meeting পাতিছে দুর্ভাগ্যজনক কথা আজি গোটেই পৃথিৱীত কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাসের কারণে ভারত সরকার আর অসম সরকারে যে লকডাউন এটা ঘোষণা কৰিলে সেই সময়তে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আজি গাঁৱে গাঁৱে প্ৰায় 3 দিন হৈ গ'ল যোৱাকালিও মিটিং কৰিছে গামাৰী বিল পাটাঘাটা কোমল সিং ঢলাবাৰী এইখিনি অঞ্চলত আজিও প্ৰায় 9:30 মান বজাত নাৰেংগুৰি তাৰেবাৰী গাঁৱত বিপুল মানুহ মাতি তেওঁ মিটিং কৰিলে সেই কাৰণে মই অসম চৰকাৰ আৰু ইলেকশ্যন কমিশনাৰক এটা আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যে আজি লকডাউন ভাইলেশ্যন কৰিছে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টত ভাইলেশ্যন কৰিছে যেহেতু 5 জনকৈ অধিক মানুহ সমাগম কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিৰোধী হাগ্ৰামা মহিলাৰী আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লৈ মিটিং পাতিলে Beda biko dekhanga bitang UPPL ni Bizati athangna deise kalara mase Korangiri Mel ni gezerjang Kusugao Homostir candidate Kusugao Soinong Kusugao Homostir হাগ্ৰামা মহিলাৰী এনেকুৱা কাৰ্যকলাপ চলাই আছে সেইকাৰণে মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছো ইলেকশ্যন কমিশনাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আৰু চিফ সেক্ৰেটাৰীক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো এই মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আৰু লকডাউন ভাইলেশ্যন কৰাৰ মানুহ অতি শীঘ্ৰে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু আমি ইতিমধ্যে এফআইআৰ আমি লঞ্চ দিলো সেই কাৰণে আজি যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এনেকুৱা যদি ৰুল ভাইলেশ্যন কৰিব পাৰে কালি কনিবাও কৰিব পাৰে Bodolang kurang ni dersin breaking radama benodi Hagrama Mohilari ka model code of conduct aro Bharat Sarkar thala bondo phasaunai ka maniye daini dagai sarkar khanango honani dabi dekhangden Hagrama Mohilari Kokrajhar jilla ni Singautana Gosaigam hukumani Narengguri Tharaibari gamiyaw phuinane raijo rajapurko logose lananai monse subung tubur ma khalamnane bisai kotini model code of conduct ko sifaideng honnanai dai japsinjong UPPL ni Bizatia সকলোৱে সমান অধিকাৰ আছে যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী যদি এনেকুৱা দিব পাৰে কমতা মিটিং কৰিবৰ কাৰণে আমাকো দিও আমাক যদি নিদিয়ে হাগ্ৰামাকো দিব নালাগে বন্ধ কৰক আমি সেই কাৰণে লকডাউন দিয়াৰ পিছত লগে লগে আমি কোনো ওলোৱা নাই আমি মানু আমি সন্মান জনাও কোনো লকডাউন আৰু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আমি ভাইলেশ্যন নকৰো সদায় আমি চৰকাৰৰ লগত আছো আজিও থাকিম কালিও থাকিম আমি মানি চলিম কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কাৰ পৰা সাহস পালে কাৰ পৰা অৰ্ডাৰ পালে যে লকডাউন সময়তো তেও মানে গাঁৱে গাঁৱে গৈ মিটিং পাতিব পাৰে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক COVID-19 ni dagai Bharat Sarkar thala bondo honai ka sifaideng honnanai Ukil Musaharia bitanga Hagrama Mohilari sayaw ojot dekhangden Gosaigao ni prai kolamdau raifang hari ni report bodolen kurang
नै नं सालबारि गासागाव गामिया गामिनि रायजोनि थाखानाय रांनिफ्राय गामिनि गोरिब नखरफोरनो जाग्रा आदार रानदों। नै नं सालबारि गासागाव गामियाव थानाय 20 एप्रिल खालाराव गामिनि रायजोयैनो थिखानानै दोननाय रांनिफ्राय गामिनि गोरिब नखरफोर थाला बन्द जानायनि जाउनाव जेबो खामानि मावनायनि सुबिदा मोनैनि थाखाय जेंना गोग्लैनाय नखरफोरनो जा एसे हायो जाग्रा आदार जगायनानै होदों। जोंनि बे गासागाव गामिनि दिनै सोलिबाय थानाय COVID-19 जि कर'ना भाइरासनि जि लकडाउन आसाम सरकार भारत सरकार बन्द फोसावनाय दा बेजों लोगोसे जोंहा गामि हिसाबै गामियाव गामिनि रान्दि दुखि गरिब मानसिफ्रा खस्थ' मोननानै दङ। दिनै 21 डेज बिनि बन्द खालामनायाव आरो लोगोसे आरो दिनैहाय आरो बे लकडाउन बन्द ससियेल डिस्टेन्स फालिनायाव जों आरो खस्थ' मोनबावबाय। बेनिखायनो जों गामि हिसाबै गामियाव जों एसे गामिनि दैदेनगिरिफोर कयजन रायलायलायनायनि गेजेरजों दिनै बे गैयैफोरनो एसे अनसुंथाइ होनो सावरायनाय जादों आरो होबायबो। बेबायदि थासारियावनो लोगोसे गामिनिनो सोरखारि साख्रि मावनाय मुस्रि खोरोमदाव गयारि आरो फालांगि खालामग्रा मुस्रि लोथौ गयारि बिथांमोनाबो गामिनि गोरिब नखरफोरनि गामिनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय समावनो गावसोरनि थाखानाय रांखौनो बाहायनानै गामिनि गोरिब नखरनो जाग्रा आदार अनसुंथाइ होनायाव जा एसे हायो होफानानै सहाय खालामदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। दिनै माइरं मोनबाय, थाव मोनबाय, साबोन मोनबाय, संख्रि मोनबाय। आं बिदिखौनो मोजां मोनदों। माने बिदिनो मोनजानांगौ, जोंहा दा जेबो मावनो हाया नालाय। चिरांनिफ्राय फाखन गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। रुपहि गरामारा गामिया लकडाउननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनाय गोरिब नखरफोरनो बायनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो मिजिं अनसाय आफादा अनसुंथाइ रानदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि गरामारा गामिनि माइनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो मिजिं अनसाय आफादा भारत हादरनि गोबाव सम COVID-19 नि थाखाय लकडाउन होनायाव गरामारा गामिनि गोरिब नखरफोरनो अनसुंथाइ रानदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। थांनाय 22 एप्रिल खालाराव बे गामिनि अनसाय आफादा दुखु जारलायाव गोग्लैना थानाय नखरफोरनो माइरं, थाव, दालि बायदि बायदिनि अनसुंथाइ होदों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल लिबारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दैनि आंखाल भाइरासनि गिख्रंथाव आरो बारहुंखाजों जोबोर खस्थ' सोलिगासिनो दं बाक्सा सोमलिगिरि ओनसोलनि सुबुंफोरा लकडाउननि समाव। आंनि मुङा रुबिता बर'। आं थारमाने माबा मिस्ट्रिफोरा माइरं होनायलाय आं आजावना लादो, माइरं संख्रि इदि बेसन होनायलाय आं आजावना लादो। बेनि थाखायनो आङो बिथांमोननिसिम आशीर्बाद थानाय जाबाय। सोमलिगुरि मिस्ट्रि हन्थानि मावथि सुबुंफोर फारियै सनजित बसुमतारी, दीपक गवारी, सलय मोसाहारि आरो नरेन नार्जारी बिथांमोना जयै लोगो नांनानै बाक्सा जिल्ला कुमारिकाटा NK आंगारकाटा हालामनि सोमलिगुरि सिसुबारि आरो बैग्रिगारि दरथाम गामियाव 200निबो बारा नखरनो गावसोरनि थुबिल रांजों जा एसे हायो माइरं आरो संख्रि राननानै होयो होनना जोंसिम खौरां मोनफैदों। जोङो बयखौबो माने हामलायनानै जासियो। थारमाने जोंनि बे सोमलिगुरि एरिया, सिसुबारि एरिया, बग्रिबारि एरिया बहुत गोबां खस्थ' जानानै दं। दिनै दैज्लां खाथि मोनफैनायावसो बेफोरबायदि बन्द' जानानै थाबाय। दिनै मा खालामगोन, बयबो अन्थाइ देनानै जायो होननानै बयबो नुखादों जोंखौहाय। दैमाया दिनै बन्द', अन्थाइ देना गासैबो जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा अन्थाइ देनानैसो जाखायो आरो खालामो बयबो सहाय खालामनायालाय एसे एनै। होमब्लाबो जोंबो मोनसे सानो आरो बयबो होनो हादोंब्ला जोंबो रावखौबो इनाय खालामालासिनो बयनोबो माने जोंबो अननानै मिस्ट्रि घन्टा साब्रैजों जोङो मिस्ट्रि घन्टानिफ्राय जोङो माइरं 2.5 केजि खरि राननानै होनांगोन बयनोबो गामियावहाय 200 मथा मथि एसे बारगोन आरो 2-3 आरो बे COVID-19 नि समावनो दैनि आंखाल भाइरासनि गिख्रंथाव आरो बारहुंखाजों जोबोर खस्थ' सोलिगासिनो दङ बाक्सा सोमलिगिरि ओनसोलनि सुबुंफोरा बे लकडाउननि समाव। आंनि बैसोआ 90 बोसोर जाबाय। नोंथाङा बे लकडाउन समाव माबोरै सोलिना दंमोन? बाक्सा सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारी रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। लकडाउननि समाव जानाय माइरंनि आंखाल नुजाथिदों बाक्सा कुमारिकाटा गामिनि दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा। COVID-19 नि गिलु बालु साग्लोबसारनाय समाव दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब कुमारिकाटा ब्रह्मपारा गामिनि रायजो राजाफोरा जानाय माइरंनि आंखालजों भुगिनांदों होननानै जोंसिम खौरां मोनफैदों। बे गामिनि आइजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला नखर गंसेयाव 4-5 सुबुंनि अनजिमा थाब्लाबो सोरखारि रेशन कार्डजों गंसे नखराव 5 केजिल' माइरं मोनदों। ब्रह्मपारा गाঁৱৰ এতিয়া আমি এছ'চিয়েশ্যন বেংক এতিয়া ব্ৰহ্মপাৰা গাঁৱৰ কেইজনমান মানুহবিলাকে আমি একেলগে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা যোজনা আইনৰ হিচাপে আমি এজনত 5 কিলোকৈ চাউল পাব লাগে। এতিয়া আমি 5 কিলোকৈ চাউল নাপাওঁ, মুঠতে আমি ঘৰত
পাঁচজন থাকিলেও 4জন থাকিলেও মুঠে একজনৰহে আমি 5 কিলোকে চাউল পাওঁ কি কাৰণে আমি তেনেকৈ চাউল পোৱা হৈছে সেইটো আমি জানিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ আৰু सोरखारनि बिथोन बायदियैब्ला सासेयावनो 5 किल'ग्राम माइरं मोननो नांगौ नाथाय सासेयाव 5 किल'ग्राम मोननो गोनाङाव मानो नखरसेयावसो 5 किल'ग्रामल' माइरं मोनखो होननानै गामिनि सुबुंफोरा सोंथि खालामदों एजेन्सिजনৰ কি নাম যোনে চাউল দিয়ে কি নাম আমাৰ ডিলাৰ মালিকটো হৈছে মনমোহন স্বৰ্গীয়াৰী আপোনালোকে বিনামূলীয়া চাউলটোৱে পাইছে নেকি এইটো হয় 5 কিলোকে পাইছে 5 কিলোকে একবাৰে পাইছে এবাৰ মানে এই কাঠখন না না বিনামূলীয়াটো এবাৰে পাইছে এবাৰে পাইছে এবাৰে হ'ল আৰু কাঠখন যেতিয়াৰ পৰা ইছ্যু হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক এনেকৈ দিছে 5 কিলোকে দি আছে 5 কিলোকে তাৰ ওপৰত দিয়া নাই बयबो मोननाय बादि ब्रह्मपारा गामिनि सुबुंफोराबो सासेयावनो 5 किल'ग्राम माइरं मोननो नांगौ होननानै दाबि खालामहरदों बदन खौरांनि गेजेरजों মনমোহন স্বৰ্গীয়াৰী যিহেতু ইয়াতে আমি শুনা পাইছোঁ যে আপোনাৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰী আছে যি ঘৰৰ 6জন আছে বেনিফিচিয়াৰী তেখেতক আপুনি 5 কিলোকে চাউল দি আছে চৰকাৰেতো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে যিসকল মানে বেনিফিচিয়াৰী আছে তেখেতসকলক প্ৰাপ্যখিনি পাব লাগে 6 হ'লে আপুনি 30 কিলো পাব লাগে আপুনি কিমান দি আছে 5 কিলো এতিয়া 6 কিলো মানে তাৰমানে এই নেটত ভৰা মতে একজনেই দিব লাগিব আৰু এনে 6জন হ'লে কোনোবা নেটত ভৰা 7জন 8জনো আছে নহয় এইটো আমি 8জনেই দি আছোঁ কিন্তু নেটত ভৰা মতেই আমি দিম মেক্সিমাম চাউলটো আহে নেটত ভৰা মতেই আহে নাই আপুনিতো এণ্ট্ৰি কৰিছে 5জনৰে এণ্ট্ৰি কৰি আছে হয় কৰিছোঁ কিন্তু অফিচিয়েলি এইবিলাক কামটো আগবঢ়া নাই তাৰমানে আগত নেটত ভৰাখিনি থাকি গ'ল আৰু যিখিনি সোমাইছে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া মোটামুটি মোৰ 260খন কাৰ্ডটো মোৰ মোটামুটি একজনেই আমি জানাতো আপুনি আগতে যি কৰিছে সেইটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি দেশৰ সেই সময়ত অন্তত যিখিনি আপোনাৰ বেনিফিচিয়াৰী আছে তেখেতসকলে পাব লাগিছিল হয় পাবতো লাগিছিল আমিও বেয়া পাম তাৰমানে নাপাওক দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমিও বেয়া পাম আপোনাক কোনে দিব নালাগে বুলি কৈছে এতিয়া মোটামুটি এইটোতো আমাৰ চাউল আহিব লাগিব না চাউল আহিলেহে আমি দিব পাৰিম চাউল নাহিলে আমি কেনেকৈ দিম মোটামুটি একজনেই আহে আৰু দুইজন বা 5জন এইটো 5জনটো কিছুমান সোমাইছে কিছুমান সোমা নাই এনেকৈ আছে नाथाय ओरैहाय एजेन्डा फोरमायनाय बादिब्ला लेखा बिलाइयाव साब्रै साबा थाब्लाबो नेटआव नखरसेयाव सासे सुबुंनिल' मुं सुजादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों बाक्सा जिल्लानिफ्राय गला बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे COVID-19 नि बयबो सामोलै थानो थाखाय खावलायनायजों दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।